Nedavno ste kupili ili sada razmišljate o kupnji rabljenog automobila. Znate li da je svako drugo rabljeno vozilo moglo biti ozbiljno oštećeno ili pak s lažnom kilometražom? Pogodite koliko vam je prodavača spremno otkriti to. Jeste li stvarno sigurni u kakvim je nesrećama bio automobil? Nisu li dva automobila spojena u jedan? Kolika je stvarna kilometraža? Je li uvijek prolazilo tehničke preglede? Nikad ne vozite automobil ako ne znate njegovu punu povijest. Uvijek provjerite vozilo putem Car Vertical izvješća. Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novu emisiju The Engine. U današnjoj emisiji imamo BMW X5 treće generacije. Snimali smo BMW prve generacije i BMW druge generacije, sada je došao red na BMW treće generacije koji se počeo proizvoditi u 2013. godini, točnije krajem godine u 11. mjesecu su počeli isporučivati prve modele. Veliki sam fan, kao što znate, BMW-ove serije X5, jedan onako robustan SUV, luksuzan SUV, nešto što je danas moderno, a X5 je model koji je zapravo bio jedan od pionira tih automobila. Konkretno na testu imamo model X5 xDrive 30D, što bi dalo reći trolitreni dizelski motor sa pogonom na sva četiri kotača. X5 je po mom mišljenju od uvijek lijepo dizajnirana, tako se nastavlja i sa ovim trećim modelom, odnosno sa trećom generacijom. Kao što možemo vidjeti, jako lijepe velike lampe, prepoznatljive BMW-ove sa Angel Eyes-om. Ispod imamo maglenke na možda mrvicu neobičnom mjestu, onako na većini automobila budu malo niže, međutim BMW se odlučio za ovo. Dva bubrega, tad su još bili bubrezi naravno normalni, i sa strane možemo vidjeti neke aerodinamičke komponente. Kao što vidimo, zaista prolazi pravi zrak do kotača i hladi kočnice. Jedna zanimljiva stvar na ovom grilu je, kao što možemo vidjeti, unutra je gril zapravo zatvoren. Svi ovi dijelovi su zatvoreni i po potrebi se onda otvaraju s obzirom na to koliko auto, odnosno koliko motor treba zraka. Silueta automobila je predivna i kad ga pogledate ovako sa strane, onda znate da se radi o jednom velikom luksuznom SUV-u. Ogromna kockasta karoserija, veliki kotači, doduše na ovom automobilu su to čak 19-ice, iako izgledaju sasvim uredno, sasvim lijepo. 19-ice naravno često ćete vidjeti 20-ke, pa i 21, 22 se također znaju stavljati na X5, međutim i sa ovim 19-icama je on itekako dobar. Crna kombinacija sa crnim zatamljenim staklima, all black everything, i kao što vidimo felge su također kombinacija crnog i kromiranog. Dolazimo do stražnjeg kraja, stražnji kraj koji je meni zaista predivan s ove strane. Auto izgleda itekako namršten i zato kad ga kupite, stare susjede će reći da se bavite drogom. X5 je od uvijek imala ovakav dizajn stražnjih svjetala, sve do ove sad zadnje, najnovije generacije, izuzetno namršten, izuzetno opasan auto, a ono što mi se na stražnjem kraju najviše možda sviđa su zapravo ovi auspusi, znači prave cijevi vire iz plastike, prave pravcate dvije pa poprilično velike cijevi, i to onako daje jednu lijepu notu u ovom zadnjem kraju. Što se tiče prtljažnika, on se može otvoriti na ključ, čisto da pokažemo ključ, standardan BMW-ov ključ za to godište. ništa posebno. Može se otvoriti pomoću ključa i otvara se dvodjelno.
Znači ovaj gornji dio se otvori pomoću ključa i onda imate ovaj donji dio koji se mora otvoriti ručno. Meni se ovo zapravo sviđa. Ima jako puno mjesta, definitivno pravilnih dimenzija, moćete unutra strpati što god poželite, a imate naravno i duplo dno gdje imate također jedan jako veliki pretinac u kojeg možete možda i nekakav kotač rezervni strpat i još jedan pretinac ovdje na sredini. Sad ćemo zatvoriti prtljažnik i prije nego što zavirimo u sami interijer automobila do kraja, pogledat ćemo što se to krije ispod njegove haube. A ispod haube ono što možemo na prvu odmah vidjeti, ne vidjeti nego smo i znali naravno, BMW-ov redni šestak, trolitreni dizelaš, kao što ovdje piše Twin Power Turbo. Što to znači? Da ima dvije turbine? Ne, nego to znači da ima jednu turbinu koja je jača i ona ima zapravo Twin Power, duplu snagu kao da su dvije. U brojkama bi to značilo da ovaj automobil ima 190 kW ili 260 konjskih snaga. Lijepo je to BMW ovdje upakirao. Ono što mi se dopada, odnosno što mi jednostavno upada u oči su ovi otvori za kad trebate nešto popraviti, zamijeniti žarulju u svjetlu i slično, koji su baš onako dosta masivni i lako ćete to odraditi za razliku od dosta drugih automobila. Vrijeme je sad da zavirimo u interijer ove X5-ice kako bismo dočarali taj interijer do kraja. Samo da pomaknemo sjedalo skroz iza, kao što vidimo sve je na struju, znači i sjedalo i evo sada vidite s ove strane se također i volan pomiče. I evo ga, auto sam upalio, vjerujem da nam zvuk zapravo automobila neće smetati, malo ćemo i ventilatore smanjiti. Ono što možemo vidjeti odmah na prvu je da ovdje itekako ima mjesta i da su materijali itekako ugodni. No počnemo standardno s lijeva na desno. Prvo na vratima jedan preljepi dio za nasloniti ruku dok se vozite. Naravno trebalo bi koristiti dvije ruke u vožnji, ali budimo realni, to baš tako i ne funkcionira. Sve kontrole su vam ovdje za prozore, za retrovizor i za prtljažnik. Ovdje je naljepnica da se ne otvaraju prozori i zadnji zato što je svježe stavljena na njih folija za zatamljivanje stakala, tako da vas ne buni ta naljepnica. I sad što se tiče dizajna ove X5-ice, meni on itekako lijep, itekako mi se sviđa mi se neka robustnost. Znači ovaj volan kad vidim u BMW-u trojci iskreno baš mi ne paše. Međutim, s obzirom da je ovo ogroman robustan auto, onda mi ogroman robustan volan paše i sviđa mi se kako je to odrađeno. Na njemu imate, kao što vidite, lijevo i desno šifterice. Što se Zeigera tiče, napokon je X5-ica u toj generaciji dobila i ove novije Zeigere, znači nisu više oni narandžasti i to mi se također naravno dopada. Točnije, baš jako nisam volio one narandžaste Zeigere. Što se navigacije tiče, ona je najvećih mogućih dimenzija dostupno za tu godinu, odnosno za tu generaciju X5-ice. Imate i onih X5-ica sa navigacijama koje su dosta manje od ove. Ventilacija, znači klima uređaj, dole CD i dolazimo do središnjeg grebena. U središnjem grebenu imamo ovaj jedan čist prostor. Znači kad je zatvoren, kad su ovi pretinci zatvoreni, sviđa mi se što je tu čisto i možete sad u vožnji tu staviti nešto, da li novčanik, mobitel ili nešto. Kad otvorite do pola imate dva cup holdera, kad otvorite skroz imate utičnicu 12 V, odnosno upaljač i pepeljaru, ili ako ne pušite možete to koristiti kao pretinac. Dalje imamo prepoznatljiv ovaj BMW-ov joystick mjenjač koji se još tad naravno ugrađivao u ovaj automobil. Zatim iDrive joystick, odnosno scroll za upravljanje navigacijom, odnosno cijelim infotainment sistemom. Sad ovdje neke tipke, znači za gašenje kontrole trakcije možemo namještavati modove vožnje, Sport Plus, Sport, Comfort i naravno onaj najslabiji mod je kao što vidimo Eco Pro. Znači to sve se kontrolira preko te dvije tipke. Zatim parking senzori se pale i gase na ovu tipku i dole imamo još Hill Descent Control, odnosno Hill Assist. Znači kad se spuštate nizbrdo da vam to auto odradi, da vam auto ne bi proklizao dole. Ovdje imamo pretinac koji kao što vidimo možemo otvarati ili jednu ili drugu stranu ili sve zajedno. Unutra je naravno Snap-in adapter piše, odnosno slot za nekakav Blackberry ili nekakav sličan uređaj, međutim to je naravno sad već zastarjelo, ali dobra stvar je što se to može podići. I onda dole imate pretinac koji uz mjesto za odlaganje, kao što možete vidjeti, ima i AUX, ima nešto i prašine, ali eto nisam to stigao sad prije snimanja srediti. Što se tiče ukupnog interijera, meni se jako sviđaju sjedala, znači sjedala su kožna.
Uvijek kvalitetna BMW-ova koža, na to smo možemo reći nekako i navikli. Naravno široka sjedala, bočna potpora nije nešto ekstra izražena, međutim zato je udobno sjedala na jednoj zaista visokoj razini. Što se tiče ove armature, ona je u ovom doljem dijelu kao što vidimo smeđa, gore crna, a baš odiše nekakvom elegancijom, profinjenošću i slično. Ovdje ćemo još zaviriti ovaj pretinac, kao što vidimo jedan klasičan pretinac ispred suvozača i to bi zapravo bilo to što se tiče ove prednje klupe BMW-a X5. Gledajte koja je ovo visina, koliki clearance auto ima. Meni se to zaista jako dopada. Sic moramo malo pomaknuti naprijed da bismo mogli ući na zadnju klupu i kao što vidimo, evo zadnja klupa isto jako prostrana i jako visoka, očito da će biti mjesta za glavu. I ono što bih još naglasio, može se lako ući, ima mjesta i ono što je isto važno, nemate ovaj središnji greben, ne da ga gotovo nemate, nego ga zaista uopće nema, tako da će se i 3 putnika moći itekako ugodno smjestiti. Od pretinaca tu je ovaj ispred vas, u vratima zapravo kao i naprijed, nismo spomenuli veliki jedan pretinac i jedan za veliku bocu od možda čak i 1,5 litru. Opet imamo ovaj naslon za lakat, naslon za ruku i još jedan pogled na sjedala, sve to jako lijepo i jako izuzetno udobno. Ono što bih još naglasio je naravno središnji naslon za ruku koji kao što vidimo ima i 2 cup holdera i naravno mjesta za glavu itekako ima, mjesta za koljena ima, tako da X5 kao jedan veliki luksuzni SUV definitivno da, kažem, jedan od mojih omiljenih BMW-ovih modela, a idemo sad vidjeti kako se u vožnji ponaša taj 30D X-Drive. Evo nas ljudi u vožnji BMW X6 treće generacije i to stavit ćemo evo čisto onako reda radi sport mod, pa ćemo kad iziđemo na autocestu staviti, izvini, stavit ćemo evo reda radi sport mod, pa ćemo kasnije malo sport plus čisto da vidimo. Evo, prešli smo preko 2 lezeća policajca, vidite kako lijepo ovaj auto leži, izuzetno širok, mislim izuzetno je i visok, ali izuzetno širok, što daje na stabilnosti i daje na toj nekoj udobnosti, s obzirom da neke rupe, izbočine na cesti ili ovo lezeća policajca zapravo možete praktički gotovo pa obići. Što se samog ovesa tiče, on je tvrđi u odnosu na većinu SUV-eva. Zašto? Zato što je on ipak onako, ima neke sportske gene, radi se o BMW-u, tako da nije kao u mojoj Q3 kao da plivate, kao da ste na oblacima, što je zapravo super za vožnju, jer po ovakvim zavojima, recimo, nisu sad to nekakvi ekstra zavoji, ali on itekako lijepo, precizno klizi. Spomenuo sam danas, a i u prošlim videima sa X5-icom i onom prošlom generacijom, odnosno drugom generacijom i prvom generacijom, da je to jedan od mojih omiljenih BMW-ovih modela. Sad ako ih uspoređujem recimo drugu i treću generaciju, što se najviše promijenilo osim dizajna izvana i dizajna iznutra, odnosno što se meni najviše sviđa da se promijenilo, onda su to definitivno Zeigeri. Zašto Zeigeri? Zaista nisam bio fan onih naranđastih BMW-ovih Zeigera, pogotovo u 2010. 11. 12. godini. U ostalim nekim modelima, trojkama je dostupno i u puno novim modelima. Zaista mi se ovo puno više sviđa, puno su ljepši, mislim da se tu možda možemo svi složiti. U BMW-u su za one naranđaste govorili da je to sportska boja, da je to sportsko, međutim meni se to zaista, ovdje je moja kamera, zaista nikako nije sviđalo. I evo nas sada i u tom Sport Plus modu, čisto malo kad iziđemo do kraja na autocestu, da stisnemo gaz da vidimo kako ovaj auto točno ubrzava do nekih većih brzina. Što se same neke vožnje, dojma u vožnji tiče, jako lijepo. Vozite se na povišenom, jako se lijepo vozi, jako precizan volan, dobar rad mjenjača, 260 konja, što je sasvim dovoljno, ne sasvim dovoljno, nego što je dovoljno, ali i potrebno za ovaj automobil, jer kao što znate, recimo, imate Audi Q5 OK, koji je nešto manji od X5-ice,
Međutim, oni su dostupni sa 2.0 dizelskim motorima, dok u X5 zaista trebate jedan trolitreni dizelaš sa 200 plus, odnosno u ovom automobilu točnije 260 konja i X-Drive pogonom. Zašto? Zato što ovaj automobil ima između 2050 i 2100 kila, znači preko 2 tone, onda je to zaista jedan automobil kojeg mora pogoniti trolitreni motor. Taj trolitreni motor inače po ovom bord kompjuteru troši 9,7 litara, što je sasvim dovoljno, sasvim solidno s obzirom na spomenutu masu automobila i spomenute konjske snage. Nekakvih 9,7 ako uzmemo u obzir, evo usporedit ćemo opet sa mojom Q3 2.0 koja troši gotovo 9, tako da zapravo ovih 9,7 i nije nešto pretjerano. Za auto od preko 2 tone je itekako agilan. Pohvalio bih isto tako izolaciju kabine, jer na ovim većim brzinama na autoputu isto tako, evo ja sad normalno pričam, vi ćete me razumjeti da je neko sa mnom u autu, mogli bi najnormalnije mirno pričat, unatoč tome što je auto visok, jel, tako da to mu baš i ne ide u korist aerodinamike, međutim jako je dobro napravljen i samim time je i izolacija kabine kvalitetna, a i ne čuje se toliko taj vjetar, čuje se naravno od retroizora, međutim najnormalnije je u autu, vrlo ugodno za vožnju, vrlo ugodno i za duge puteve. Kočnice na ovom automobilu, evo igrom slučaja sam ih morao sad isprobati po drugi put na ovoj autocesti, s obzirom da su ovi naši vozači itekako spretni, pogotovo kad voze Fiat Tipo. Kočnice su izuzetne, jako dobre. Mislim, s obzirom na to, na snagu auta, na težinu auta, definitivno onako, možda malo čak iznad očekivanja, stvarno jako dobro koči auto i jako se lijepo da kontrolirati kad kočite. I za kraj da zaključimo, ovaj trolitreni dizelaš je itekako dovoljan da pogoni jednu ovakvu X5-icu, jedan jako ugodan auto za vožnju, odiše luksuzom, profinjenošću, čak i evo sad je star nekih 7 godina, a mislim nije kao nov, ali kako da vam kažem, za nekog prosječnog Hrvata ili prosječnog Balkanca koji vozi nekakav prosječan auto, ovo je itekako iznad prosjeka i za veliku većinu nas je ovo jedan luksuzan auto. Ja sam obožavatelj zapravo SUV-eva, obožavatelj svega robustnog, tako da se meni itekako dopada, to je naravno moj subjektivan dojam, međutim objektivno mislim da ne može nitko reći da je ovo loš automobil, odnosno da nije jedan od najboljih SUV-eva na tržištu. Ako ste mlad čovjek koji ima novaca, možete si ga priuštiti, zašto ne, a ako ga gledate kao obiteljski, idu psi na zebru. Ako ga gledate kao obiteljski automobil, onda definitivno, jer pregršt mjesta od ozada, pregršt mjesta u prtažniku, jako lijepa preglednost, mislim da bi vam cijela obitelj zapravo trebala biti zadovoljna s ovim autom. Nadam se da ste o BMW X5 vidjeli sve što ste htjeli. Carvertical.com, naš redovan sponzor za provjeru povijesti, kilometraže, servisa i sudara automobila. Posjetite također matko.theengine.com za naručivanje Idemo, radimo i The Engine majici. Matko.theengine na Instagramu, like, share, subscribe i vidimo se u nekom od idućih videa.